in kasi pastor retreat program kan manawa nangin nalawin kami ma'am sinawa na yung biwa nilang kaibigan long nako limin ila ko suna ito din ay le kay long ko ini mobile phone phone hi ikun khatin la ko ye ko tuin pati sang pumin tuna paper print yes we have in la ko mo hitain yung lut ta tuni ni ko ya patu kay pe na mang dingen tao tu tuin program mangga ki mo din tuin exotic tree ni paper la dingen just display ni paper la dingen kita ko dawe ikaw men sekian damai pidin ilahi henang lukok tau namun ngahi henang long la kunsi ile aso retreat inabolo kumvei dive lang inabol jirin ye tuna long ye bol thedi nga ing ji ovin amasan pa patin thangba nai pidin in la hong kong to kong ki pastor hozo se kanai gutna salam ti pai kan bone tuni hin mi loi khanin pastor retreat he atameti mai thei hin discipline ki hobung thu ki tunun na ki pa hi subject hi katlikan la sa tai atla nga hin compete le ipo bung hi obung neo be se la ngai ta lo ye chun problem tam tai do ta ha san na tam tai do ta be ki chen tu do la ki da tu bang ki ang tu asem executive committee ang tum tu ni mi na hin ne ye ai song le dunia hin idan bu a na ki jin bu lo lai hi a chu ga sei tam the um ki thoi chum je ana sei ding exam pastor committee to executive committee nam sin anei kinin an la dunia hin ho dan bu a nong chu dan bu kala ti ding ta ki ding ti suggestion ga bol ti ang chu bol ki the chum je dan bu a ho chu la ko su khabe se lovin che kan bolin i boi na yong chu tu a su hap the yong chu sam don tin e long la ka gel dan ta wang sun i dan ko be na i dan bu ba la chu in long ke hi nen ko le hen gon sa wa he mi ho puti pati tre na ki nek sa wa he le ko yin le ipathin ho na ita san na ki hil na adi pa hil che na ta ma hi lina a chon se chu amina christian hi a hi le a lagaw so ta na ding ki na hi amin mai maya christian hi a hi le this pin ipi na ko na chu adi lo ka hi ki pa chu ki he na hi le lam di en zot ki ai le lam chu ama adina so ta na lagaw so ta na ki le nana hobung sunga mi hil hem ole athu hi lo su thip na dinga hi te kanan ki hil na di lo ngai dan di lo mainline church pakito lowa chi dan di lo agaw mi ki sa de se ji a ppm abala extreme ta hung na ho do se yong cho alang ka na di na ki le nei ye chu no bung sunga mi hil hem ho le athu hi lo su thip na dinga hi ki bol ki le ki bang so in a si di we gumna hobung midang ho be ton ding la pathina ki chan ne di wa ki ne nei hobung mi hobung midang ho be ton ding la pathina ki chan ne di wa hobung mi te chun pathina ki chan ne di wa bol sagina so pi khat hobung dan pa koi chung pathin ta san ho ki loi kom na ai che ni ave ven bin na ai ki ne nahi iso pi khat eo bung mi khat dan chi na di lowa confident bol ta a hi le discipline dana iko ya a hi le dan po ai koi chun pathin ta san ho ki loi kom na ati na hi ave sa nai ki ai
ye chun mi tam tai ni che bol le han chan ti le han bajeng lo ham til ti chan chi pe te ya le chan chu ti ki pe ding hi je chun a thien na pa chu i men ten naw ho mong a thien na pa ti men ten naw hi je a chu hi to bang tar dis ten dong hi na bol hi chon sit a kho dan het sa na hi ki ni nei chon sit a phat lo dan het sa na ka hi ki nei pe gum na God na pi lovin ama hong kha lo alo la ko het na ding hin ije chun ngai lu na la ko sa na nei ta bol ding hi ama sang ka phazoi ti lung thim ku a bol ding ka mai poi ho gong ki thunun na ngai dan di le pha chu bolin so pite mi khat to su kel ne ya au ma a thiam mo na ki man do om le lagaw mi nang hon lung ne ta in chu to bang mi chu Damon, nang ma kiben azole nang ma jong hem na to kana ti polin galati bungu chang kan na chang na se nei viche go na pi hilovin ko yam khat sun ko hin het na dina te ka kan na chun tapawa mang pa chu le le he ha san na gen thein na go tam ta hin to a ko na chun ko het lo aku het panin pati nain bel apa in bel kini nei ke chun dunia yong hin ko hello wa iho bumi khat chat na aga chi bal ta adi talohi te tismin ipi a hele cha ko na so ama jong son di lam chi chu ahin ho thei kit na ding a chu he che chu tu le dei ai nei Hogung ki thunun na umlo na thil thum phabe ana ve ki nei te hogung tu discipline umlo hela hele char discipline umlo na chun thil thum ana uminei kin naman sa thunun nahi hogung ki hel na di de a om jing the na ding le chon le kana thin jing na ding a hi chol them khan in chang la kum chol asu sa pheji orin thot khat kum na chang se gi a Vet san da dingin Korean hobung in thien na gel ko ko bin thunun na iza agel lo ji ogin asa na tho lo be so to hobung thunun na lo na chu te ka na hi hobung a chun ngai sa lo bin kichen na dan ho le hobung thunun din ko ta ho zu ga gel ko lo bin kichen mai lim sa lo bin lehen adanga ho nen vet te mu le aman no hita cho bol the le ta bol ho chu koi mal le ima sei di lo le bol the che su la ti tem le ho bung chu hong la sama ho bung in the na ai man sa tem le revival ti ai pen ne jo long he mo the lo ne zo ta bang nang ba ye khong le ko sin na abung sa nong dong tho tho ina le ta ta bang zu ye kan ko ga su ya chom le na ta ke o 이제는 다른 본수는 그 시스템 정도 미국이 야수가 선발하고 아담 나이스 시스템이 나이스 이게 kalau kasi yung kata ko ani ka ba inay na samo ka ba para chile ongge ja ni lo tin sa programa de minungal nung sa sa nga ongge yin o kung kan na hapsin din yo ko ko lang tin sa sonal se हम कति ये ना ये जो ये हम से जानो चाहिए कि से लायं से से मसा हम जो दान को हम नौ सौ हो बुं पता है हो बुं प्रोग्राम सुना बुं के लोडिंग के हो चंदे हम इन्हें के वाट तो अनस्ट्रिक्ट मामा है जंग चा से आईडी बोलने से तब चले ये वो बुं में तो उनकी जान नहीं वाना eu bom se vai na dama mo é tá ligado bom de de vai na bola olha pat jong je ne le tua in se tu se tem que miti so tu miti so tu na ke tong ni ipi se yo ngan ga la na ewan tong le nan se ko ma na ama tu ko ta lo ni ya age je ne din ki je do ta anda miti so tu na ke tong do si anh sum mi te adam na lai wa de na ki to ngan te ase kisana na na ta ta bu de sui sha ni ta ta lo no so ta ta na long su
ba ko tum ba ka rau ting ka som na ni ti ma ai chu pata hui di te le chong tu zao ni hong ya ke ku che ega cái phần này cái đầu tiên là cái này anh luôn đi một lần anh là phát triển sai một bao nhiêu cái chuyện là cái em kia phan ông chị ai còn làm qua chuyện đang làm nên này vài là bằng thế nào kinh doanh chúng ta chỉ cái là để có chuyện như vậy chuyện phát của hàng cái gì nhiều ai gì nhỉ thứ ba này họ là cái nó có đôi khi thêm có một là cái màu giờ bây giờ là cái bộ đàn hóa cái tổ thì lúc này bao giờ họ hình tâm gần tôi chơi vũ bài phát đại gì rồi thì làm chắc gì rồi cái số phát đại bộ đình đàn bộ bắc đình đàn quý đình đàn thứ sắp đình đàn số số cái gì đó kim thằng hoa trong phải cái này thìว่าông mình ăn trong cái ít bộ rồi mấy gì thế nào ông mình lại phát đúng dia ít kia lại rồi cái này bảo mà chỉ số cái gì gì vậy là cái chỗ khu ông mua cái gì đó thì bao cũng modify bộ rồi cái số gì mà ông bảo rằng có chơi boom nó chơi pasal cái gì chứ mà bạn là không nghe tiếng Anh thì cái tổ nó pin nó cái này là cái cái मेरे सी खबर खाती तबाह के बोल दो न है ये खदनिया को ने पलायम पाही पैसा लोनी इकोनॉमिक सुमुन लो खाए कि जेनम तिंग ले कोई नहीं है न किदानम ले विंडिया सी हो ही पंक्ति दे लो बेपा तुझ हो कि बोल थो है इन्वॉल्वमेंट नहीं दे लो जे उचुन Witness be a ticket by Hong Adinga, Sumsiki Makaya, safety, low humpty by Poison, me cut in Akona home that you can hold a hit the keeper. Mere si public party the Bahunki Bold on a head, you cut in Yakunin Palayam Bahi, Paisa Lunin, economic summon along high. कि जेनम तिंग ले कोई नहीं है न किदानम ले विंडिया सी हो ही पंक्ति दे लो बेपा तुझ हो कि बोल थो है इन्वॉल्वमेंट नहीं दे लो जे उचुन विंडिया बे आ टिकेट पा है हो बुंगा दिंगा सुमसिकी मखाया सेफ थे लो हम ती पा है कोई सोन है मी खत ले नि को ना हम जा छी kan fu do he ki pa Chairman alole conductor in party page tiki pa ka ga do nom neu chakhat o men to a resource person pa paper and na chu hoi le je pa men hin thil khat hi chilai hin bailam ta ga se yes or no ga ti thiam chom na ni ale ga yel thu dinga ka dei khat chu ji lo de ha Min khat chu agit lo ba phat lo ba alole church discipline po sa di ho chu I het ta wa le for yam prama chu judon ham alole me ga ram khat chu pastor khanina chu ko pho ai le he na ko pho ai le anga lo wa dang o pui be ki na alole dang o pui be ki na le chu anga lo wa le discipline ai ko yo ham ai lo wa le Til se bol ya chu discipline ai ko yo khatwe che chu til si ta kha bol pa chu church discipline po the ta chu ai wang ga chai ko pho wa chu chi pho wa chu anga ya ai le discipline po sa da di uta ai wa mi pi chu church discipline po the alo le be na ko thi he bang ko po be ti ki di ya chu chilai ka chu a chol se ya discipline ko yo ham pho ngai lo jai ko yo di chu leo khat se hen apan ti ngai le to a no su sabu be ti chu mi lui ho na ko yong chu ngai dan zo hoi je a hin thiliam mun zo si chum chu mai ye chun ti gel danin I doi pen tau chu ki si din abor khil na chu la lu te ding ti mi chu ada do ya church discipline po yo umai adia chai ha ka na pe lu chu kitchen chung chang a hi chi kitchen chung chang a chun holy marriage mu zo lo mu thei lo amani problem ham anu pa ham financially ham tam ta o mai
Chong bang chu ki chen ting ai le bol khil ki sama ma thak vek ta vet ki diga ma chu la chu la ki sa ki si ma en lang ki tai poi pao yong chu ipi tia Kami nampak masalah yang kita kita ini masa kedua ini kamu apa nak nodorela bukan ini kaya ini apa yang kita yang kalau nak kita nak kalau ni ada orang ini besar ni kita yang tanggung kita ini angkat lalu tinggal angkat nodor tinggal ni pikir tak ada kita buat sendiri nah jadi kita tu kaya ini nodor kamu itu kalau orang ada ini dong nasi ya anak ini sakit dong mana jadi kalau saya bangkal orang dari perken mana tadi mana usi kita tu ini kaya ni kita kasih orang ini mana itu kita kamu mongan ani ini cara ini Hai.